I'm doing this because 3.2 million Cebuanos depend on me. What's up mga ka-59? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe and click the notification bell. Dapat all para updated ka sa aking susunod na mga video. Thank you! So, inyo na to, anak. Dili nga i-single out lang ninyo ang Cebu. Cebu province lahi. Lahi ang Cebu City. Magsigi tag-focus og ihap. Pila na positive sa COVID. Mong ihap ra batas positive. From the very first case nga nahitabo, nga doon natay positive dire. Pero kaning COVID, mao na lang gyud atong i-report pirmi. O headline na po Who knows how to manage COVID-19, surges notwithstanding, or shall we give others a reason to say, da lagi, ingon palagi ko, sugamat lagi. Ato na mabati karon ang presentation of the updates on COVID-19 from the first woman governor of Cebu, the number one or the top performing governor nationwide, ang probinsyana, Governor Gwen Garcia. Maayong hapon natong tanan. Atong mga provincial board members, atong mayors, karong hapon na gikuyugan ta sa Cebu City niya atong Mayor Mike Rama, of course representing Secretary Mike Dino, Yusek John G. Gonzales, our regional directors, R.D. Bernadas, R.D. Truvela, P.D. Lucero, Chief Pathologist, Dr. Jean Loreche, and R.D. Tamano. We also have with us Dr. Brian Lim. Please join us. Taga-ipalihog og lamisa. O ang atong tanan nga mga mayores nga nagagikan sa nakadilaing lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Cebu. Salamat kaayo sa inyong presensya karong hapuna. Akong nahuna-hunaan nga angay nga mag-meeting na sadta tungod kay dunay mga bag-ong developments niining what seems to be a never-ending saga of COVID-19. Mubalik sa akong panumduman ang uban nato nga mga panagtapok. Nagsugod ni adtong mga adlaw nga halos wala patay na hibaw-an ug labihan natong hadluka. Kay ang atong kaaway dili lang makita, wa pagyud tay nahibaw-an kabahin niya. Kung sundo nato ang mga taho, basig mukalit lang tagkirig, dayon tumba unya patay. Ug tungod ni adto hilabihan ng atong paghigpit, ningon ta unahon natong kinabuhi. Ato usa siguroon nga mabuhi ang tao. Ipadaplin ang panginabuhi. Kitang tanan, labi na mga mayores na sayod mo, kung giunsa nato pagkahin o pundo, konsiderable nga pundo gikan sa ato mismo nga budget. Kaya aron makapamalit tag bugas, makapamalit tag dilata, makapamalit tag ayuda, ihatag. Kay lagi wa man ta maghuna-una nga mulungtad ni og buwan, duha ka bulan, tulo, upat, unom. Ug sa dihang niabot na pipila ka bulan nakita nato ang resulta. It would never be enough ug unsay atong iayuda, do na gyud di matagaan, do na gyud muyaw-yaw. Ug labaw sa tanan bisan kadto wa na kinahanglan ayuda, kinahanglan na sa tabangon.
Kaya mga negosyo nga naghisirhan, nya doon na pa'y mga utang sa bangko, wa na ibayad. At kadtong mga dunay kaugalingong mga panginabuhi, panghatag, pang-supply, sa atong mga resorts, kadaghanan sa atong mga lungsod, nga tourism oriented, wala na'y masuplayan, bisan tuod o dunay kuha, igo na lang ipanud-an kay wa na'y mupalit. Ang atong mga tourism guides, nanagat na lang, aron na ay makaon. Moto, hinay-hinay tagbangon. O ang atong quarantine status gikan sa ECQ ni padulong og GCQ itun-an nato. Pila gyud kabuok ang napositibo, niini na positibo, pila man ang dunay symptoms, pila may walay symptoms, pila ang moderate, pila ang severe, pilay nangamatay. And now we have the figures. Out of these figures and a deep analysis, a critical analysis of these figures, we are able to reach informed decisions and craft policies. Because remember, you and I are not just ordinary citizens. We do not decide only for our families or for ourselves. We decide for our constituents that placed in our hands their welfare and benefit, their trust. O mao nang lisod nato tinuod. Kasayon man musunod ta sa uban, labi na kadtong moingon stay at home. Ay tapok-tapok, ay gawas. Ug mahimo ka lang, anha na lang pud taon, tan-aw na tag Netflix. Arabay na mga daghang indot na series karon, labi na Korean. Order lang tas Grab. Pwede man, swildado man ta. Dako-dako na pud atong sweldo. Suri-suri lang ta sa atong garden. Ug natay swimming pool, swimming lang ta. Okay ra. Pero kadto di ay mga isang kahig, isang tuka, kita man sa ni Antoy magtanaw. Apil naman to sa atong responsibilidad. Kadto di ay mga negosyante nga mao po'y naghatag og trabaho, yang ilang mga negosyo gipanira na. Asa pa man trabaho ana. Pagkasayon unta, ug wala ni sa atong mga kamot. Ug dili ni nato angay pas anon. Apan lagi nanagan man ta. Niadtong 2019, nagpanuko man ta. Ipresentar man ta sa atong kaugalingon sa katawhan. Ningon man ta, pili ako kay alagaran ko kamo. Kutob sa akong mabot. Ang inyong kaayuhan mo'y akong kabuton. Kalampusan, kauswagan, mao kana ang atong ipahigayon ning atong lungsod. Ug ako, may kay kung saan po ning atong probinsya. Sa mga akong singgit, ibalik ta ang Cebu pagka numero 1. Pagkadako ni anak nga hagit nako. Naibaw ko kitang tanan pagdaga na itong 2019, wa gyoy nagtuo. Nga mo atubang taniining makalilisan ug wa pasukad masukad nga hagit kang bisan kinsa nga nag-alagad sa gobyerno. Sure, doon na tayong mga giatubang personal, inilaging mga mayor, labi na mga chief executive, humot kay tas ombudsman. Diretso gyud pangiha bisag kinsa karon pagani aning sap pagkaluoy mga kapitan mo'y nahurot og pangiha. But that is one of the hazards of our occupation. We have to accept that. But who would have imagined that a world pandemic would be declared? And a pandemic that was not going to last for 2 weeks or a month, but has now lasted over a year. Magkadilain na lang.
nagsugod sa novel coronavirus, gitagaag ngan COVID-19. Ug unya nisunod ang mga health protocols. Ug sa dihang nagtan-aw ta, kaya na ni nato. Uy, nisud naman sa mga variant. Nagsugod og UK variant, unya na US variant, Brazil variant, Indian variant, unya diha ningon nganong itawag na ninyo nasod, aw gitawag na hinog Central Visayas variant. Nakakuyog na ta dito sa mga dagkong nasod. Until finally they realized it was unfair to call it by a nation's name. Kaya total, nagsige ng transmissions. Nanay community transmission. So they are now calling it Deltha variant. Isa pa itong usa. Usa ta maabot ba sa sorority ba? P.3 variant. O karon ang ikahadlukan sa tanan, tibuok, kalibutan, Delta variant. Although nasa ko'y nadunggan nga lambda. O i-combine na nimong duha, sorority na si UP, Delta, lambda. Adayon tanini, muabot yung taani sa Tau Gamma Rho. Hangtod sa letter Z, Zeta. Now, how do we deal with it? Mao na malang na, every time, lockdown ta, kaagi na ba itag lockdown? Kaagi na ba itag ECQ? Kamo, mga mayor, nalipay mo ato. Sayon to, hawod ka. Hawod ka. Like it or not, dawata na ninyo. Kinsa ko'y lain nga mo, makabuot, kinabuhi is mga tao, iniingon na to, stay at home. Stay at home in town. Makagawasan mo, ug tugtanta mo, sugot in town. Wow, that power can be so intoxicating. It can get to our heads. Mura tag Hitler. Itay magbuo. But at what cost? Kinsa man ang mga naangin. Dili kita. Dili ang atong mga kauban sa gobyerno, padayon ang sweldo, apan kadto in town nang ginabuhi. Katong tuas pribadong sektor nga nga sira ang mga negosyo, wala yung mga trabaho. Unya, mas daghan mo to sila. Kaya nato. Unya, sa kadaghan nila, ato maghihapon na sila responsibilidad. So what to do? In the province of Cebu, we did the first bold step last year. Sa diha gideklarar tag MGCQ, gani na inumdum ko, pag-graduate na to GCQ dito tas Balamban, kadaghanan ninyo. Wala pa kaayo makumbinsir o angay batang bubuhi. But I presented to you the figures. Because by that time, we already gathered figures, verified, validated, every day, coming from each and every one of your constituencies, your LGUs. And from GCQ, we pushed for MGCQ. When that was granted in July, we opened up tourism, subject to very, very detailed health protocols, practically for each and every tourism activity. It's been a year, a full year. When this month ends, pakatuig na ta, MGCQ. But now we are again threatened, as the entire world is threatened, as media focuses on the Delta variant. And I see members of media here. Later on, I shall be presenting figures, but I ask you to please leave. This will be a closed door. After that, you can interview the mayors. I am not holding them to any secrets. Naibaw mo, dugay-dugay na kung patawag ninyo.
kay Sharo, sa kadaghan na nato nga pagsigig ni, and all the executive orders and memoranda that I had issued. And admittedly, the province moved in one direction. Nag-usa ta, usara atong response. Muna wata na gyud. Nagkay-usa ta. We crossed political divides and decided to unite as Cebuano leaders to lead our Cebuano constituencies. And I guess that is the very reason that we have continued to be MGCQ. There are those that look up to us. How is Cebu doing it? How can Cebu do it right? And there are those that wish we wouldn't be doing so well, so that they can say, I told you so. Now, where do we go from here? Shall we continue to show the rest of the country that Cebu knows how to manage COVID-19, surges notwithstanding? Or shall we give others a reason to say, da lagi, ingon palagi ko, sugamat lagi mo? The answer to that is completely in our hands. Because if we speak with one voice, with one message, and move in one direction, we will continue to show that there is a way, and Cebu has found that way. But that is a challenge to all of us. And that is why I called all of you here. Because I need your confirmation that we are one. That we think as one, we decide as one, and we will act as one Cebu. I thought Cebu City Mayor Mike Rama for being here, because he himself has been an advocate of a one Cebu Island policy. True, we have 3 highly urbanized cities in this island. And so I have no jurisdiction over the city of Cebu, Mandaue City, and Lapu-Lapu City. However, we do not have individual passports that segregate us as Umpunganons, Cebu City residents, or Mandauehanons, ug lahi ang probinsya. People from the province and from your towns come to Cebu City. And now, because we have fresh mountain air and fresh sea air in the province, the city residents go out on weekends and fill up our resorts. So, Cebuanos ta. And we cannot be divided by artificial political jurisdictions. Artificial rana. By heart and by mind, we are Cebuanos, and our soul is Cebuano. So we must agree on one direction and speak with one voice. You are here, atong mga mayors, because I'm sure you wish to know what is the actual situation on a province-wide scale. And I'll show you. I'm ready to show that. So we have prepared this presentation for you to get a sense of scale and a sense of perspective, because we cannot limit our understanding
purely on Facebook posts and reposts alone. I have always endeavored to reach an informed decision by studying the figures and getting as much information as I could.